Maayong adlaw mga katirya! Welcome balik sa tong adventure vlogs og sa karon manglaag ta sa usa ka labing matahom og tinagong paraiso sa Mindanao, ang Tinago Falls sa Iligan City. Og syempre, di kompleto ang adventure kung dili kuyog ang barkada. So sa iyo pa sa buntag, nagtapok mi, nagsakay sa sakyanan o niadtog iligan aron makalingaw, makapahuway o makasuron. Kaway, kaway! Victor, Victor! Victor, Victor! Wow, mura gyud siya postcard nga buhi. Ang Tinago Falls taas kaayo ug nagbubugikan sa taas nga bato. Dayon nagtapok sa bugnaw ug kristal nga tubig. Wa nay duha-duha, diretso miambak. Og mga higala, grabe ka bugnaw sa tubig. Murag yung gipasiugda og aircon sa langit pero after pila ka minuto, maana na pud ka. Two. Okay. One, two. One. Mag-video ko na mga sir, mag-video ko. Video ko. Okay. Pwede pa mamopog sir, lanong. Pwede mamopog lanong sir. Pagkauman og lamoy, langoy. Panahon na para sa paborito natong tanan, sugba-sugba. Giandam namo ang baboy, isda og mais, nagdalamig sinugbang saging ug sawsawan kay unsaon man mas lami ang pagkaon basta outdoor ug kauban ang mga amigo.